Yarag among rolling cart. So napatay usa ko haon ron guys. Ready for paint na. Ready for paint na ta. Naraga tong pintal guys. Naraga tong electric spray gun. Ready na atong pang paint para makadaga na ta karon guys, mga March karon. March 19, so mga April guys, no, first week April. So ato na ning padaganon. So padya ning usa guys, niya kining usa Rusi o padya niya nay isa ka motor karon guys among kuhaonon. So para mahimo ning tulo, no, ang unang magdagan. So mahimo siyang tulo guys. Okay, mara na guys. Og maayong hapon ganin yung tanan. All right. So ato tong gipa-change ang mulyi guys, no. Coil spring na atong gigamit. Coil spring na. So hinaot nga okay ang mahimong resulta to guys. Coil spring.